अली वाले सड़क पर उतरेंगे ना तो उनके बाप बजरंग बली वाले भी सड़क पर उतरेंगे और उसके बाद अली वाले गली गली छुपते फिरेंगे। ओफो, आली वालों से मिर्च लगते हुए भेजा खाली भैया जी। ओ थुक्कू, बजरंग वाले भैया जी, हमें ये तो नहीं पता कि आली वालों को आपका पता है भी नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि आप खुद आली वालों से डरते डरते मुंह छुपाते गली गली छुपते रहते हो। ये मैं नहीं कहा, आपने खुद ही कहा, लो देख लो। रैपिडो चलाता हूँ, अगर किसी मुस्लिम का नाम आया तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्या पता ले जाके कहीं मार काट दे। देखा, कुछ समझा? अब मैं कुछ कहूँ? अगर इतना ही डर है अपने दिल में, अगर इतना ही जिगरा नहीं है आपकी खुद में, तो ऐसे बातें क्यों करते रहते हो? क्यों? बात तो सही है। क्यों? अब मैं कुछ कहूँ, लेकिन वो बंगला में कहूंगी, क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज है ना, उससे एकदम रहता है। বলছিলাম কি দাদা, আলী वाले हो अथवा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो करने वाले कठमुल्ला और कठमुल्ली वाले हो, কারোর সাথেই তুমি পারবে না। क्या बोला तूने? আর এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট, কারণ তোমরা তো জানোই আমরা জিহাদি, জিহাদ আমাদের রক্তে আছে। আর তোমাদের রক্তে যদি জিহাদ থাকতোই, তাহলে তো এখন এই 57+ দেশে তোমাদের আধিপত্য থাকতো, আমাদের না। Not bad, not bad. Now you. তো বুঝতেই পারছো, টক্কর নিতে হলে সমানে সমানে টক্কর নিতে হয়, ঠিক আছে? জিগরাই যখন নেই, সাহসী যখন নেই, যখন এক কথা বলে আবার উল্টে ফেলো, আবার ভয় পেয়ে ডিলিটও করে দাও কন্টেন্ট, তখন তাদের কাছ থেকে আর কি বা আশা করা যায়? হ্যাঁ, খালি মুখ দিয়ে ফরফরানি করলেই কিন্তু আর লাভ হয় না দাদা, ঠিক আছে? তো এখন কথা হচ্ছে, আমি কি কথা ঠিক বললাম, নাকি আমার কথায় কোনো ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? আরেকটা কথা, ফ্রি অ্যাডভাইস, যতটুকু পা ততটুকুই চাদর বিছিও দাদা, নিজের পায়ের থেকে বেশি চাদর বিছাতে যেও না। পিছে মানুষ থুকু, পিছে আলিওয়ালে দেখবে তোমার সাথে জিহাদ করতে চলে এসেছে। সো বি সেফ দাদা, বাই।